আসসালামু আলাইকুম গাইস, দেখতে পাত্র এখানে খোলা পাত্তা রাখা, টেবিলের মাঝে সাজাইয়া রাখা খোলা পাত্তা আর পানির বোতল। তো বাবরা এই খোলা পাত্তাত কিতা হইতো আজকে খোলা পাত্তা সাজাইয়া রাখার মানে হইল খোলা পাত্তাত খানি হইতো। তো আজকের পার্টি একটা আছে, পার্টি আমরা রেডি করি আর খোলা পাত্তার খানি বেঙ্গলোরের মাঝে তারা কয়নি তা এলাউটা। তো ফেমাস খানি হইল খোলা পাত্তার খানি। যদি আমরা গাঁও দেশও যদি নিলা খোলা ভাতাত খানি দেন তে মানুষে কইবা পাগল নি, পাগলে খানি, পাগলর খানি দিলাইছে। ই বেটারে জিগাইলাম কিতা করডায় কিলা রেডি নি, বেটা কইন ভিডিও বানারা এনতে আমারে তোরা সুন্দর করতে দেও। তাই চুল ঠিক করিয়া গেলাগি বাদে আমারও বাইরে জিগাই কিতা ওর 100 ভাই কিতা হইতো আইস ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಮಗ खाली नो खोला पत्ता देखी नो। ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಗ ಹೋಗು. अभी जाके उनको पूछता हूँ क्या हो रहा है। शेफ क्या हो रहा है आज इधर? पार्टी चल रही है। इधर बनाना लीफ लगा हुआ है सब, हाँ बनाना में शॉर्ट रहना। उधर खाना खाता है। हाँ, पता में दोपहर खाना में खाया। पार्टी है। अच्छा, और क्या क्या आइटम, क्या क्या आइटम मिलेगा? और क्या क्या आइटम देगा उसमें? सिर्फ राइस मेनू कार्ड है ना, वही सांभर देगा। वही देगा, हाँ है ना। पूरा आइटम आता है। हाँ स्वीट भी देता है। हाँ रसमलाई है, बादामी हलवा है। আচ্ছা ঠিক আছে। এমন সময় ম্যানেজার আইলো আর ভিডিও বানানি শেষ হয়ে গেল, সব ডরাইয়া হে এক ভাই আমি এক ভাই মোবাইল তৈয়া